Simple lang ginabuhi pang tinula guys. Kapit na ng bukal. Bukal na ron. Tinula guys, gold bukal na guys. Oh, da. Mau na, mau. Hold up. Ayun guys, good morning. So for today's video guys, mamahaw ta guys. Tinula ta guys, magluto tag isda. Tinula sabaw. Tara guys. Dala tagbutin guys. Tinula ko na to guys oh. Atong siyang pabukalon. Da. Impas ni ron. Atong install ni guys. Nakatula ta guys. Atong tinula guys oh. Atay area diri nga kon guys, pataw-pataw. Ni. Size kabuya ni guys. Size kabuya. While gahula taog kuan mo kuno sa mabukal nitong tinula guys. Dapat ay area di ano. So sideline ginagmay ba. Kaya amo ta maka income maka jackpot na ron kauno nagdako. So ra guys oh. Simple lang ginabuhi pang tinula guys. Kapit na ng bukal. Bukal na ron. Yan guys. So bukal na guys. Ano guys oh. Na. Tinula guys, gold bukal na guys. So muna guys sige kilaw, sige sugba. Ano magtinula na sa guys. So buti ng dalon, dali ra kay bukal yun. Atong tilawan. Ini. Okay guys, mau. Oh, da. Mau. Tinula ginagmay. Sigop dinaghan. Guys, mau guys. Mau. Alright. Ano na isa. Paksit na guys, kising bahaw guys oh. Kising bahaw Jollibee guys. Sabaw. Isa ka drum. Alright.